Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para rawuh bini sepuh, bapak soibu, pendengar sekalian, jamaah taklim pengawasan jelang Ramadan Masjid Ar-Rahman Dukuh Panjang ingkang kula hormati, ingkang insyaallah dipun rahmati, dipun berkahi, dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita dherekaken, kita tansah ngaturaken puji dala syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala dumugi kaludhangan wanci sonten menika jam sekawan tepat. Langkungipun selangkung menit, Pak. Ya, oleh Allah kita masih diberi hidup, diberi panjang umur, sehat, alhamdulillah. Lengkap dengan segala fasilitas dan kemudahan. Di sedaya kabetahan keperluan kula panjenengan sami, Allah tidak pernah berhenti. Allah terus memberi, mencukupi dan mengurus hidup kita ini. Paru-paru yang ada di tubuh kita punya Allah, udara yang kita hirup milik Allah, kita bisa bernafas hanya dengan izin Allah. Yuk kita makin bersyukur, monggo langkung syukur sonten menika kula panjenengan sami saged kempal manunggal silaturahim wonten Masjid Ar-Rahman. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling disuka oleh Allah di bumi itu di mana? Di masjid. Kenapa? Di masjid kita mendekat ke Allah, kita taklim, kita tilawah, kita ibadah. Sementara tempat yang paling Allah benci di bumi di mana? Teng pundi, Bu? Di pasar. Kenapa di pasar itu banyak orang TP-TP? TP-TP apa, Bu? Tipu-tipu, JP-JP, janji palsu, CT curangi, timbangan lho nek ngaku ya wis, Pak. Tingapunten niki kula iki rada deg-degan Ibu, ora kados biasa niki. Enten pisan kula. Pangapunten, jadi enggak, ini Gojek mawon. Wonten Pak Ambar, wilujeng sonten Pak Ibu Ambar. Ya, semoga kita semua ya, semua disehatkan, dipanjangkan umur, ya, dilapangkan semua urusan, dimudahkan rezeki. Oke. Bapak so Ibu, monggo pun milih pun bika surat Al-Qasas ayat 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan dan memilih sesuatu yang Dia kehendaki. Bapak so Ibu, Allah itu memuliakan sekelompok manusia di atas kelompok yang lain. Siapa itu yang dimuliakan Allah? Ya, di antara yang paling dimuliakan Allah para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para sholihin. Yuk surat An-Nisa 69. Kemudian Allah muliakan, Allah istimewakan satu tempat di atas tempat yang lain. Contohnya apa? Tanah suci Mekah juga Madinah, Pak Bu Saudara. Mila Bapak Ibu nek sholat teng Masjidil Haram itu pahalanya lipat 100.000 kali dibanding neng margo santen neng sepanjang kae, Pak. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi di Madinah itu lipat pahalanya 1000 kali. Mila monggo Bapak Ibu yang udah daftar, udah bayar UNH, yuk ke depan mohon yuk doa ke Allah semoga dimudahkan segera berangkat. Allahumma amin. Sing dereng budal, dereng berangkat, ayo paling kurang umroh sekali saja dalam hidup kita ini. Nih yo disadani, diikhtiari, diperjuangkan, leren sing udut, ojo nganti urung kaji, urung umroh udut, bae po.
Iku Zulfa enten to lari kula siswa kula, ayo kula sering bilang kepada teman-teman cah wadon nggih remaja putri nek duwe kanca udut putus hari ini. Golek sing ora setuju nggih? Lho nek gelem ora udut sedinten niku ngirit kali dosa 1000. Bu mbok ngono to, Bu. Nek ora udut sedinten ngirit pinten 20.000. Sebulan ngirit 600.000. Setahun ngapunten iso nyelengi berapa? 7 juta loh. Nek 5 tahun ora udut niku ngumpul duit 35 juta loh, ya iso nggo haji, iso nggo umrah. Wong sayange sing ra udut yo ora ndek celengan kuwi lho. Nggih Bapak Ibu, lari kula dhewe ya udut ning tak dongake kok kadoan pokoke segera berhenti rokoknya itu. Oke Bapak Ibu. Nah yang ketiga, Allah muliakan satu zaman, satu waktu di atas waktu yang lain. Bapak Ibu kita pirsa setahun itu ada 3 waktu yang sangat krusial, ada 3 waktu prime time, waktu yang sangat utama. 10 hari bulan Muharram itu identik bulannya Nabi Musa toh? Nabi Musa itu diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun tanggal 10 Muharram. Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah ya tanggal 10 Muharram itu. Bapak Ibu, Firaun itu tenggelam di laut. Mongko laut kados ngaten toyane, ombaknya sedemikian rupa lah kok sedo teng laut tenggelam kok iso ditemokne jenazahe kuwi ya piye ora. Ini maunya Allah, yang mau Allah, nggak ada yang sulit bagi Allah. Itu pelajaran lu nek dadi pejabat aja kaya Firaun ngono lho. Ayo nek dadi pegawai pajak aja kaya Firaun. Orang sekarang nyambut gawe nggon pajak bulet jebule apa ngemplep duit kijal. Awake dhewe iki numpak Mio, Beat, nggih to, Vario, Alhamdulillah ora macet. Lah kok ini cah umur 16 itu tumpakane moge motor gede 200 miliar. Iki gur ngandhake orang ngrasani kok. Lah dek cah cilik numpak Jeep Rubicon regane 3 miliar ki piye jal? Oke Bapak Ibu, lah di sini ada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Identik bulannya siapa Mas Arno? Kini sih muridnya bahasa Inggris ora tek dong-dong di sini. Identik bulannya siapa? Nabi Ibrahim. Ismail kecil waktu itu dibilang ditanya oleh ayahnya, "Le, Pak iki ngimpi ki itu dawuh kon belah awakmu ki pripun?" Jawab Ismail, "Pak, Papa, kalau emang itu perintah Allah laksanakan, Pak. Papa akan lihat aku insya Allah menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang soleh. Coba nek cah sakniki dikone bapake, "Le, Pak kon boleh kowe iki piye?" Mbok bapakku sing wis tuwek ngono ya. Ya. Mila Pak Bu Saudara, ini sampailah kita. Allah memuliakan bulan Ramadan di atas bulan yang lain. Ibu-ibu sing tesenem langkung-langkung apa lagune Mbak Krisdayanti lho. Menghitung hari detik demi detik. Ora apa loh. Ini bulan Ramadan tinggal menghitung hari loh. Ini hari apa? Ahad, Rabu malam kita udah sholat raweh, Kamisnya kita udah puasa. Bapak Ibu, biasanya yono wedang panas. Ini pun nanya gerak kok pokoknya. Oke, kembali. Pak, Bu, Allah memuliakan bulan Ramadan di atas bulan yang lain. Kalau seseorang itu tidak mengerti atau belum paham harga nilai suatu barang, maka orang itu belum ada greget untuk apa? Menghargai, menjaga, merawat barang itu. Bapak Ibu, nek agemane bapak, agemane badike bapak niku 3 juta harganya, sementara ibu dereng pirsa, milangka sing ngrumat, sing ngreksa, sing ngumbahi, ngapunten jo dipadake karo kancane to, ducek dikosok nganggo sikat, dilebokne pengeringan, mengke garing disetrika, dikei parfum, merempul kabeh to, Bro. Ngeten nggih, Bu.
Tapi kalau sudah tahu ini harganya mahal, mula sing ngrumat, sing ngreksa, yang nyuci hati-hati. Kula ndek kanca piyai ceporan duwe Suzuki Tronton, Ibu preso. Suzuki Tronton iki lho lek dianu tronton ngono kae lho. Tunggale hijet ki lho, maaf sing kagungan hijet. Niku kula sanjangi. Tapi apa dia jawabnya? Ki lho nggo plangkringan pitik ya ben kepanasan ya ben kodanan ya ben gua ancek pitik ya. Lah ya go Tronton jare, Pak. Sementara ada teman punya Fortuner, punya CR-V 2003, wih kuwi ndak esuk disulaki, dikrukupi, dijilbabi. Mongko lek kagungan mobil rung karuan nek jilbaban ora. Niku nek servis nang bengkel resmi lho ya. Niku mungkin nek sewulan metu pindho tok, lah wong mobil larang kok ora. Pak, Bu. Ibu nek nyapu teng jogan enten gelang karet pripun Bu? Paling pol centelke. Paling akeh disingkang-singkang disingkirke. Engko nek goleki lagi bingung ta? Tapi nek gelang emas ambil taruh di dompet, taruh di tas, tasnya dikunci. Kayak ini lemari ya dikunci, no kamar dikunci, ya ditinggal lunga tengah sepanjang omah ya di Yo, orang yang belum tahu keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan, maka dia ibadahnya biasa-biasa saja, amalnya ala kadar. Bahkan tidak jarang, tidak sedikit ada orang Muslim itu datangnya Ramadan itu nggak ngefek, nggak apa, ya nggak ngaruhi nggak apa, ya nggak ngefek. Jadi datangnya bulan Ramadan itu nggak ngefek di sini. Jadi roh tanggane gembruduk neng masjid, roh tanggane gembruduk traweh, wah iktikaf dikir lah kayak begegek. Ngapa neng omah dadi tukang pijet, mijeti HP. Ora kono, ora kene, ora cilik, ora gede, ora lanang, ora wadon, ora nom, ora tuwa, ora duda, ora HP diselehke dicandak, meneh ditutup dibuka, meneh diresepke dirogoh. Iki nek ngaku ora ngaku ya ora apa-apa. Lah ngono kuwi nek penting to. Wong pitik wis dipoto kok. Piyai sakniki iki elok nggih ngapunten, enten kanca iku. Nyun sewu arep nyate dipoto, nyoto dipoto, darduren dipoto, Pak. Share ning WA, gawe status. Ya to, fotone di-share kayak judul Madang Lur. Piye jal? Pak, Bu. Mongko dawuh Kanjeng Nabi pripun? Wala tu'dhihi birihi kitrika illa anta rifalahu minha. Nek masak ngantek mambu tanggane ayo diteri dicausi, maksudnya dadi wong sing peduli. Mila para sepuh paring dawuh sak bakoh pagohe pager tembok isih luwih bakoh pager mangkok. Maksudnya apa yang gatekke peduli. Ha kok mengirim foto wae ora. Ben wong iki krasa ya ben. Malah yang lebih riskan nggih. Ibu nyawang kene wae ngopo to? Pun nggih bejane dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe. Pun dah kembali. Di Bapak Ibu yang kula hormati di sini. Ya. Di orang yang tidak tahu, belum paham apa keistimewaannya itu bulan Ramadan, maka enggak akan ngefek. Hati roh kancane gembruduk nang masjid begegek. Ibu, lagune Mas Didik Kempot kayak piye? Dudu klambi anyar ngono kae lho, Bu. Ning sik kula maksud didine iku tak ganti dhewe. Dudu dit sak miliar sing tok gawa ning akhir. Nanging nggonmu salat sedekah poso lan zakat. Dudu Avanzamu. Sing di Avanza kroso iki.
Le mobil jazz ganti dhewe, dudu mobil jazzmu sing bakal tok gawa ma. Nanging iman ama soleh kang kudu KS. Dina ngapa saya tuwa atimu cek dombale. Lo dijak salat ngaji gur sema. Ngene kula. Yo Pak Bu, gimana wekdal satu apa? Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Qur'an. Pak kok di bulan Ramadan suka-suka Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan Allah menurunkan Quran di bulan Ramadan, ini Allah mengistimewakan bulan Ramadan. Mila sesuk sasi Ramadan, Bapak Ibu yuk le maca Quran di pol-pol. Diwangi to. Sok le maca Quran dina apa sasi Ramadan di pol-polke. Ayo syukur badhe nggih kita bikin target. Ya khatam sekali, 2 atau 4 kali nek iso. Nek gak iso minimal sekali saja. Lah nek Ramadan kok ora khatam, jesuk kapan arep khatam ora? Pak, Bu. Sinten sing dereng tepang Ustadz Adi Hidayat, Kiai Banten yang punya pondok besar. Isil nom, muda, cerdas, pinter. Ya, hafal ribuan hadis, hafal Al-Qur'an. Kayak sing apal iki ngerti banget ki lho nggon pojokan kiwa tengen tengah ngisor ngono ki jalora. Banyak santrinya itu anak-anak kecil. Ya umur 4 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Mohon maaf loh, ngapunten cacat tubuhnya, lumpuh otaknya, buta matanya. Tapi dengan izin Allah, hurung balik, hurung umur 15 tahun hafal Quran. Ditanya ustaznya, "Dek, kok semangat banget ngapalin Quran untuk bekal menghadap Allah ya Ustadz?" Loh kalau aku pengen kasih hadiah apa? Kamu pengen apa? Enggak Ustadz, aku cuma berdoa, pengen doa saja semoga hafalanku ini meringankan hisabku di akhirat. Pak, Bu, ayo bercermin ngilo. Bocah urung balik, kondisi tubuhnya terbatas, cacat, hafal 30 juz. Lawake dhewe umur swidak toh. Umur 50 swidak ora. Jangankan menghafal Quran, maca wae ora sempat ora. Maca wae tidak punya waktu. Ning nek maca WA kok 2 jam. Ben wonge krasa iki. Nek nonton sinetron kok betah ora to. Ya Allah, kula niki umpama omah kula Jakarta, Pak. RCTI ajeng kula purugi kok, Pak. Aku arep matur sing di RCTI. Mas, Ikatan Cinta ndang barno aku ya ngono. Ayo. Lah Ikatan Cinta randang barbar nyatane ibu-ibu ki ya isih seneng nonton nek. Iki pun disusul jangan bercerai bunda. Nonton, Bu. Ya mantuk-mantuk genah nonton iki, Pak. Nek kula ora nonton kok. Lah mek ming dalu nek wangsul sok jek sumuk ora ndang nggih ajeng tilel nang gandok ora TV-ne murup aku ning cagak lende-lende TV-ne murup aku ya roh kok ora. Pun wangsul Bapak Ibu. Jadi apa? Maka besok Ramadan yuk pastikan le maca Quran dipol-polke. Pak, kula pun kelajeng Pak, umur kula pun kathah, kula pun bajuk mboten iso maca Quran. Belajar. Mboten saged Pak, sebisanya. Saisa lho ora. Aja ngantek sesuk no akhirat ditanya lho awakmu dhisik iki tak paring umur ngantek 50 tok nggo apa? Lah dek ra iso maca Quran ora. Bu. Sesuk nek ndek mantu barang kan tekone piye ayo nduk dodok sele bojomu calon imammu kuwi lho. Ora, kuwi iki omahe ngendi? Kek nyambut gawene apa? Blonjone piro, tumpakane apa, wis di omah apa, di sawah apa, tunggale, ngoten, harus dibalik. Pertama apa, nduk calon imammu kuwi agamane apa, ngibadah apa, salat apa, iso maca Quran apa, ora, gek saja akhlake piye. Estule Pak Bu, akhlak luar biasa penting. Ojo ngantek nyun sewu kadang mohon maaf enten lho karo garwane gelem nek arep pakne mbokne moh niku ya eneng lho ya.
Ki nek maratuwa teko dindik kok korden. Mas. Mbok murinin neh. Niku wong dhisik niku nggih, sakniki enggak. Pak, Bu, yo buktikan kalau kita itu berimam ke Quran. Ya buktinya apa? Satu apa? Tilawatihi, seneng maca Quran. Dua apa? Sami'u bihi, mendengarkan ketika dibacakan Quran. Tiga apa? Ayo hafizum bihi, menghafalkan Quran. Mula ngapalke Quran niku mboten wajib anak pondok tok, para ustadz tok, imam salat tok, tapi semua kita tentu jumbuh kali kesagedan kita piyambak-piyambak nggih Bu. Pak, sesuk sing imami traweh sinten, sing imami sapa, le diwaca apa, ngantek jam pira, pokoke melu atine seneng ikhlas. Aja engko ngerti imami tandarke pite dilirik kuwi neh suwe ki engko. Ki Mas Sarno sok ngimami nggih. Ayo, makmum kita kan macem-macem, ayo sedengan. Mila nek kula sok usul kali para-para niku ya sedengan ya aja dawune ya aja cendhek. Bu matuk mboten wa ai Pak, wa duha, wa tini, wal ngadiyati, wailul likulli humazati lumazah, sedengan. Bar kuwi apa yang kedua Pak? Alam nasroh, wong jari alam nasroh, alam taro, alha kumut alqa ri'ah. Tiga iki apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang ketiga apa? Ina toina lah. Mbok sing luwih dosa sithik idza ja. Kok sing cendhek-cendhek pun klumpuk dhewe engko nggo paket sing paling ini. Niki medium, ukuran medium wa iki. Bapak Ibu yang pertama, tadabbaru bihi, memahamkan maknanya. Setiap kita muslim ayo dong ngerti pirsa apa yang diajarkan Al-Qur'an itu. Mila enten pribahasa kae Mas Sarno ya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walatakun khamisan fatulika. Jadilah orang yang alim, orang yang bisa mengajarkan agama. Belum bisa Pak, jadilah orang yang mau belajar agama. Belum bisa Pak, jadilah orang yang mendengarkan keterangan agama. Yang keempat, belum bisa Pak, jadilah orang yang suka saja. Jangan jadi yang kelima, mulangke ora, sinau ora, mirengke ora, seneng wae ora. Wah iki piye jalane wong agama kok nyun sewu ngrungokne ngaji nek ning pitutur iso lho mak teng-teng ngono kuwi ning lho Pak, ora seneng Pak. Nah, maka yang kelima apa? Wa amal mengamalkan Al-Qur'an. Satu Pak Bu, sekali lagi apa? Ramadan bulan istimewa. Bulan diturunkan Al-Qur'an. Dua. Yang kedua, Ramadan bulan istimewa. Kenapa? Allah akan melipat gandakan pahala setiap amal kita sampai kelipatan tak terhingga. Bapak Ibu, niki rumus umum mawon bahwa setiap amal kita itu dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat loh. Illa bisaumi, kecuali puasa. Fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untukku, wa an azibihi, aku sendiri akan kasih pahala itu. Dados Bapak Ibu, ganjaran wong poso kuwi dirahasiakan oleh Allah saking besarnya. Ya, orang yang melakukan ibadah puasa diakui, dikatakan oleh Allah fa innahu li, puasa itu untukku. Maksudnya apa? Loh, nek salat anggere wong roh, adzan anggere wong mireng to Bu. Ayo ngaji anggere wong ya krungu, sedekah anggere wong ya ngerti, haji umroh anggere wong ngeterke, anggere wong nguntapke. Niki nek ora hati-hati bisa berpotensi riya, pameran. Wingi enten teman-teman umroh ki piye jal. Gitu foto ning ngarep Masjid Nabawi, ngoceke pintu kae lho Bu, pintune gedhe kae. Karo gaya ngono kuwi ditulisi
saatnya menunggu jamaah subuh di Masjid Nabawi, ngono kuwi, Bro. Ditu ning status kuwi benop. Suka dilihat orang, bangga dilihat orang. Bapak Ibu, nyun sewu. Ya akan kita bawa menghadap Allah yang kita niatkan untuk lillah, berharap mencari keridhaan Allah. Enten piyai niku berbuat baik, ingin mendapatkan posisi, ingin dihormat, ingin dikagu, ingin diharga, ingin diterima kasih, pengen dibalas budi, pengen dimatur nuwu, pengen dititek. Lho sing kae ra titen. Piyai ning ngene iku. Iki acting Bu, darane tenanan kok. Jadi Bapak Ibu di sini puasa itu wis dilipat gandakan pahalanya. Oke. Yang ketiga, niki ngebut we Bu, selak sore nggih. Yang ketiga, di bulan Ramadan Allah akan sangat cepat menghapus, membakar dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang hormati, mulai disebut Ramadan, dari kata Ramadan itu artinya apa? Menyengat, membakar. Ya, kenapa disebut Ramadan? Lisidati Ramadan, sangat panas. Sampai ada seorang ulama mengatakan Ramadan maksudnya apa? Allah akan apa? Liyar mudu sayyati bil hasanati. Allah akan sangat cepat membakar dosa-dosa itu. Tentu Bapak Ibu, ini catatan. Puasa kayak apa yang mampu membakar dosa-dosa kita? Enten lho Bu, poso ki poso mutih. Sing didahar sarwa putih, sego putih, banyu putih, kerupuk putih, tahu menduan, bakwan ya. Adik boros injet kuwi engko. Dan itu bukan ajaran agama. Jadi puasanya apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah. Berharap pahala hanya dari Allah. Maka puasa yang membakar dosa-dosa itu, pastikan puasa itu sanggup mencegah yang bikin batal. Ya diwangi, sanggup mencegah yang bikin batal puasa. Dahar, ngunjuk, udut, nyusai hubungan suami istri kuwi nek sengaja batal, nek ra sengaja nek mergo lali ora apa-apa. Lali. Kita nanan lho Pak, dahar rong piring. Nek cen lali ora apa bacutke pasane. Ning apa ya memper lali orang piring. Dan niku cah SD paham niku. Yang kedua, siapa? Bahwa puasa kita harus sanggup mencegah yang bikin rusak puasa. Beda nggih. Wow, mencegah yang bikin batal, ini sekarang mencegah yang bikin rusak puasa. Monggo pun sambi Bu. Yang bikin rusak puasa apa? Kados Kanjeng Nabi ngendikaken kam min shaimin laisa lahu min siyami illa bil ju' wal atosi. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan kenapa? Lah le poso gur le ora dar le ora ngunjuk. Ya tapi paningale ora poso ya. Tutuke ora poso saka ngendikan kotor. Maido nyacat ngenyek nginong remeke. Ya, astane sukune ora poso. Penggalihe pikiran hatinya enggak poso. Ramadan ning cek eneng gedingan, cek eneng dendam. Ini enggak. Maka kata Nabi apa? Malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayya du'atamahu wa syarabahu. Siapa yang puasanya tidak sanggup mencegah perkataan kotor. Kotor ki apa to Pak? Ya nyaru, ya ngetak, ya ngino, ya ngremeke, ya maitu, ya nyacat. Ya. Tidak sanggup mencegah perbuatan kotor. Coba perhatikan, ya. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wasarubahu. Allah tidak berhajat, Allah tidak butuh dengan puasa kita. Nah yang ketiga, ben bisa membakar dosa-dosa kita,
pastikan Bapak Ibu, posone dhewe itu buktikan dengan apa? Isi waktu yang berlalu itu dengan apa? Dengan banyak amal yang sudah dituntunkan. Ojone awan turu. Wae. Bar subuh sare. Jam 09.00 merem. Jam 11 cek angler. Bar luhur cek ning turon. Jam 2 cek molet. Bar ngasar cek angler lah piye jan. Kok nek bengi apa wis begadang wae. Ngalor ngidul gak karuan. Ning warung ngehik wedang niku, Bu, teng wedangan. Jak-jok wae di 3.000 jak-jok meneh wis ben. Lah niki Pak Bu Saudara, 3 poin penting yang akan mampu membakar dosa-dosa kita. Yang keempat, satu tadi apa? Ramadan bulan istimewa. 1 diturunkan Al-Quran. 2 akan dilipat gandakan pahala kita. 3 Allah akan cepat sekali menghapus dosa-dosa kita. 4 sekawan mawon nggih omayadoh. Yang keempat apa? Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di dalamnya ada malam, 1 malam yang harganya malam itu nilainya lebih dahsyat, lebih hebat ketimbang beribadah 1000 bulan. Piye iki? Masya Allah Bapak Ibu Saudara. Dadi ibadah teng dalu niku ganjaran luwih gedhe ketimbang ibadah 1000 sasi atau 83 tahun. Mau kan 1000 bulan. Nek ditaunke dadi 83 tahun. Sesuk Ramadan Pak Bu Saudara 10 hari terakhir kados Mas Sarno mau. Ayo datang ke masjid, ajak suami, ajak istri, ajak anak kita yang gede, diajak di masjid. Iktikaf, nangis kepada Allah. Dicurhatkan apapun yang kita rasakan dalam hidup kita ini. Yo sampaikan semua kepada Allah. Niki lho Pak Bu Saudara. Malam itu nanti malaikat Jibril dengan jutaan malaikat yang lain turun ke bumi, ngopo? Menebarkan rahmat. Ngesoi rahmat siapa? Hamba-hamba yang malam itu do metekung, do khusuk asik ibadah datang Gusti Allah. Yo Pak, Bu, sekaligus mengkele do bertahan ngantek 10 malam yang akhir, kan enten toh, 10 malam yang awal, 10 hari pertama itu mantep, waladhdallin, amin. Bareng boto karek rong dino, waladhdallin, amin. Candaane nopo? Kenapa bisa itu? Ya, sing ngontrak di kota-kota do mudik, sing nom-nom tarwehe pindah ning mall. Dan ning sepanjang mall ngendi? Kira ngenyek lho Bu, kur ngandake lho ya. Ki nek ning Solo Square, ning Hartono Mall, wah jare teng mriko ya entuk pahala, Pak. Ning ora ana lane gur pahala tok. Infone ngoten niku. Nggih. Di samping itu ibu-ibu meh bodo nggon bathuk ki lho gambare jentrek-jentrek emping tapi ketan kacang rengginan sarung sandal mekena dit wanyar. Ki nek ngaku ora ngaku ya ora apa-apa. Ngono jek apus-apus sesuk dina bodo bleke anyar nisin wafer kongguan bleke isine rengginan. Nggih sesuk ditulisi Bu, engko ben ra terkecoh lho kancane iki. Ya dit anyar barang ngono kuwi wis. Mulai sesuk nek duwe putra alit to Bu, wah cah cilik kuwi kon ujung kon mubeng sik. Ku jam-jam 10 kon mulih. Tekoni, Nduk. Entuk pira? Dicedhaki nek Nduk. Digawa buke sik ya. Nggih, Bu. Oke Bapak Ibu lah di sini pun ya itu sekilas info betapa luar biasa Allah angkat, Allah istimewakan bulan Ramadan. Lah sakniki ijik sekira 15 menit lagi nggih. Oke. Bapak Ibu, apa yang mau kita siapkan? Bapak Ibu, nek awake dhewe badhe kagungan kersa. Kan wis mikir setahun sebelumnya somben gedunge kae. Somben le among tamu
kae. Itu soben cateringe kae. Soben ustate endi? Ya. Ini kita ada tamu itu Ramadan Bapak Ibu yang saya hormati. Ini hati-hati loh, sampai Nabi ngendikaken rahima anfu abdin idza dakhala ali Ramadan tsumman salakha qabla ayu farulahu. Rugi besar, siapa yang rugi? Orang yang dipethokno sasi Ramadan, dipanjangkan umurnya petok sasi Ramadan, sementara bulan Ramadan selesai dia berpisah dengan bulan Ramadan, sementara qabla ayu farulahu, dosa-dosanya belum diampuni. Lah kok iso? Lah wong begek enggak berubah, enggak gerak, itu artinya. Pak Bu, monggo sing disiapke apa? Satu, sesuk Ramadan, sok Rebo bengi niku kita. Satu apa? Al-i'dadu bil qalbi, persiapan mental. Ayo Pak Bu, wonten greget, tekad, semangat. Wonten azam, wonten wis greget, nek pun greget yang mriki semua akan dimudahkan. Bu, Pak, sejak awal, sejak dini, sakniki niki atine dhewe pun guneman wis sesuk Ramadan all out. Wis pokoke sesuk wis tak gunakno kesempatan. Kenapa? Tahun berikutnya sok ben belum tentu kita masih diberi umur. Punten nggih Pak, Bu. Kula riyen nek mucah teng lantai atas ngono ki lak tingkat 2 kae ngapunten mlayu lho aku munggah undak-undakan dhisik. Saniki menggeh-menggeh Ibu. Itulah kita. Paningal ora cetha kaya dhisik, pamireng ora tengen kaya dhisik, dahar ngunjuk ora eca kaya dhisik. Dhisik niku nek digorengke intip, ya Allah, intip mugur intip Bu. Gampang lho Bu ngopeni kula gur intip kok. Niku ngapunten dikai gula niku lho kali bawang. Wah, niku rong dina niku sak blek nisin ludes. Sakniki rong minggu mbegegek. Ya aja ora tedas ngono kuwi. Bu, sing nggo mamah pun pindah. Dhisik mamahe teng mriki, saiki mamahe teng ngarep. Lah aja meneh intip to Pak, lah wong bakwan kuwi nek wis adem alot ulet, mula nggon pinggir ditetel to. Bapak Ibu niki perhatian lho. Serius. Awake dhewe pengajian senden, umpama lho nggih. Senden iku pun tondo-tondo. Maaf Bu, jenengan selonjor kuwi ya tondo-tondo apa? Bangsane mete, emping, prei kuwi wis itu isyarat. Sate gule tong sing mandek itu juga udah dekat itu. Hati-hati itu ora urut abjad le. Sedo niku ora urut abjad nggih Pak. Nek urut abjad kan penak, Senen A Amar Zoni. Kenal Amar Zoni Bu? Siapa? Kalau Bu Pak nek sami mirsani berita selebritis, Gospot, Kesel, kabar-kabari, Kasak Kusuk, Bibir Plus, Espresso, Intensilet, Was-was. Lah kan tak catet. Nek dino Senin sing AC Amin Rais, Akbar Tanjung, Agus, Andri Astuti. Kaya sarno ki es rodok sok emben. Lah penakne Z Zainuddin M Zainuddin daleme ceporan kanca kula sanipun pensiun. Zainuddin matine keri dhewe. Ning ati-ati ra ono sing ngubur. Pun Pak Bu, satu apa? Wonten greget tekad semangat. Bu, Pak. Kula bocori nggih. Melahirkan niku sakit, percaya mboten? Nglahirke niku lara. Jangan jet batin aku kayak tahu-tahu wong ngono mesti. Bayi 3 kilo 4 kilo lolos lho ya. Bayi 3 kilo lho iso lolos padahal pokoke dah kuwi lara kados napa tapi nek yo nyawang bayi sehat ya Allah.
tadi capeknya hilang loh. Ngapunten bapak-bapak niku nunggoni ibuke bersalin no Bu Bidan. Ketone yo susah, ketone teko Bu Bidan pripun bojo kula ning ijek sempat udut. Sesuk nek kentekan dhuwit ra iso nggo tuku susu. Nyun sewu buke iki lho Pak, buke. Pak, kae gelangku diligir sik dijolke susu. Kang ngoten to, Bu? Jenenge tak ewangi. Kae lho Pak Aleng dijolke susu. Bapak apa ini ceritane? Bu, raketku didol sik nggo tuku susu. Enten? Yang kedua al-i'dadu bil ilmi. Yuk arep poso persiapan ilmu, yuk belajar. Nambah ilmu, pastikan apapun yang kita amalkan jam gangsal, muncul sithik. Apapun yang kita amalkan semua berdasarkan ilmu. Dadi posone dhewe riyen, oh yang ini pastikan itu makin ngeh dibanding puasa-puasa yang sudah. Bu, Pak, kula tak tekok. Sesuk poso saiki padusan. Padusan iku sing ngakon sinten? Kuwi ngilmune kong ndi padusan niku? Enten nggon TV iklan kae, pastikan teh sosro sebagai teman berbuka. Aku mbate moh aku yang ngono batin. Yuk pastikan yang meja makan ada kurma, ada air putih. Kini nderek Kanjeng Nabi, ilmu yang sangat sederhana nek buka diawali basmalah pasti. Habis itu apa? Kurma basah. Nggak ada kurma kering, nggak ada, baru air putih. Bar kuwi ayo kolak, bakmi, gitu brambang asem, gitu nggih. Lah saiki urung-urung Allahu Akbar, jeleng kolak, blebek es teh, menduan papat, brambang asem sisan, semangka loro. Jare nggo tombo pedes. Nggo mangkat ning masjid kae dikan nggo udut. Kone eneng cah komat delek-elek kosek ngono. Niku wong ngene kula mriko. Ya, persiapan mental, persiapan ilmu. Yang ketiga apa? Persiapan harta terbaik. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi ngendikaken. Nek awake dhewe pun nglakoni fardu, salat empun, poso Ramadan ya empun, ya zakat fitrah nggih empun, haji umrah ya empun. Apa kemudian? Menyenangkan hati orang lain. Menanamkan kebahagiaan di hati orang lain. Maksudnya apa? Aweh nulung bantu. Maksudnya apa? Sesuk Ramadan nggih takjil nggih Bu. Yo sing sapa wonge aweh bukan kanggo wong poso, itu ganjaran sebesar pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Ora kok, Mas aku suk praisik lho ngono ki, eneng ngono ki, Pak. Pak Bu, ini invest akhirat. Aja ming teng BRI, aja ming teng bank apa ke BPD, yuk kita punya rekening dahsyat, punya invest akhirat. Maksudnya apa? Ayo, nek konco teng masjid ada yang sarungnya saatnya berganti, bajunya saat ganti, yuk awake diem, yuk dolan karo ngawake sarung, karo Pak niko nggih Pak, mengke man ukur teng penjahitan pasar niko nggih. Loh, ini invest akhirat. Heneng masjid direhab invest apa? Keramik sak dus. Lah apa-apa sak dus, isone mung kuwi tapi ikhlas. Syukur akeh nggih Bu. Halo. Ikhlas niku penting, akeh ya penting. Daripada sithik ora ikhlas mendingan akeh tapi ikhlas. Sithik ra ikhlas. Oke, kemudian apa? Muhasabah. Harep poso ayo bersih-bersih. Orang yang fisik yang dibersihkan tapi hati dibersihkan. Jangan ada dendam, jangan ada dusta di antara kita. Hati-hati le Bu. Awake dhewe ndolimi orang, nyakitin orang. Gitu sampai Maggie Z kuwi lak pradul to, lebih baik sakit gigi ketimbang sakit. Saya Judika kayak pradul. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti, engkau pergi dengan janjimu yang. Jadi mari bersihkan itu. Ojo nganti ada dendam, ojo nganti ada dengki, bersihkan. Termasuk nek donde utang, nek gada sambutan Bu ndang disaur. Bu, mpun disaur. Mpun. Nek dereng saged nyaur sowan ayo, Pak ngapunten nggih, sanggeman kula riyen dereng saged ngaturi.
Kan wis mak jelas. Lah wong utang 2 tahun kok mbegegek iki lho. Utang 2 tahun kok meneng wae kuwi piye ya? Yang terakhir Bapak Ibu ajeng poso. Sing nggih Bu. Yang terakhir apa? Perbanyak silaturahim. Aladene sing poso nek kula penasih poso tapi ijek grejekan. Ijek padu ijek neng-nengan. Kadang tidak jauh-jauh karo dulure dhewe iki tahun-tahun ora gathuk ngono ki lho. Halo? Ayo silaturahim. Pak, Bu, niki terakhir. Ada 4 golongan manusia. Yang 4 ini tidak akan mendapatkan ampunan walaupun di bulan Ramadan. 1, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yuk nek cek di wong tua, Masya Allah, orang tua itu pintu surga, itu lahan amal. Yuk seneng ke orang tua kita. Yang kedua, qati'ur rahim, wong sing suka medot pas sederean. Wong sing gane jotaan nang dipedhot rahmate kali Gusti Allah. Yang ketiga, wal musakhini, para pendengki. Dadi wong sing atine rapati apik niku. Nek tanggane seneng dhek susah, tanggane susah dhek seneng. Yang terakhir, mudminul khamri, orang yang suka minum minuman keras. Oke, demikian Bapak Ibu, wanci sampun nedahaken tabuh gangsal langkung 10 menit. Ya, ingkang baken semoga Allah ya kita selalu disehatkan. Dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, ya dimudahkan semua urusan, dipanjangkan umur, ya dimudahkan rezeki. Anak-anak kita ya Allah, anak-anak yang solihah, kita dimudahkan untuk makin istiqomah. Insya Allah oleh Allah kita diberikan husnul khatimah. So nek akhirat kita jadi ahlu jannah Ibu. Sakniki kumpul teng mriki, so ben muga-muga petuk teng swarga nggih. Nek jenengan dhisik kula digoleki. Kae cambe konang. Nggih. Nek kula dhisik pripun jenengan kersane? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah warzuqna taubatan nasuha ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa sakumin bi rahmatika irhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana fir lana dzunubana wa li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedaya panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.